Pozdrav i dobrodošli u 4. epizodu podcasta biciklizam.net podcasta. Danas je s nama jedan poseban gost, moj prijatelj, biciklistički putnik, brevetaš, usudio bi se reći ultramaratonac, Ivan Malić. Dobrodošao. Hvala na pozivu. I bolje vas našao. I bolje te našao. Ivan je, kao što rekoh, brevetaš zadnjih jedno 6 godina. Vozio je neke velike, duge brevete, Four Corners, Bay Hard i putovao sa mnom na biciklu, pokušao je neku utrku odvoziti i tako dalje. Pa ćemo krenuti nekim kronološkim redom, ali unazad. Krenut ćemo od najsvježije... Jel dobro ja to radim? Pošto si ti diplomirani novinar ili je malo premica? Dobit ćeš koju kritiku poslije, ali za sad prva minuta je uspješno određena. Da, dobro. Znaš šta, ova svjetla i ovo sve malo daju nervozu. Krenut ćemo od zadnjeg događaja na kojem si bio. To je brevet 1000 u Vodicama od neki dan. Uh-huh. Kak je to bilo? Još jednom... Ajde, za početak, da objasnimo publici šta je to brevet, kako ti to doživljavaš i kako je taj izgledao brevet, koliko ima kilometara, koliko visinaca, koliko vremena i tako dalje. Da, kad nekom kažeš 1000 kilometara, zvuči jako ozbiljno, profesionalno. Mislim, imao si i ozbiljne rekreativce u podcastu Vedrana, a ovo je više razgovor dvoje neozbiljnih rekreativaca koji voze da mogu stati u birtiju, popiti kavu, pivu i tako. Tako nekako i taj brevet 1000 je prošao. Mislim, da završiš, da uopće se odvažiš voziti 1000 km, potrebna je nekakva doza i ludosti, hrabrosti i volje. Ali nekako, i sam znaš, od tih 1000 onda pokušaš si pretvoriti da bude što manje muke, a što više nekog užitka. Mislim, teško je tu pričati o nekom užitku ako si ti na biciklu, skoro 40 sati u 3 dana na biciklu. To je više odrađivanje posla, ali nekako napraviš si ta 3 dana da budu, da pamtiš. Mislim, svakako ćeš ti nakon par dana pamtiti samo lijepe stvari, ali je poanta nekako i da ta 3 dana dok voziš, da ti ne proteknu u nekoj muci i patnji, nego da si to olakšaš što je više moguće. Mislim, tak nekako mi smo vozili dosta breveta skupa, pokušaš se dovesti u dobru fizičku spremu. Prije breveta, naravno. Mislim, to je neki preduvjet da za te duže vožnje, za te ultra distance, preduvjet je da budeš u dobroj fizičkoj spremi. Mislim, masa ljudi i naših poznanika i prijatelja, ne možeš reći da su baš napredni rekreativci, tipa Vedrana si imao u podcastu, ni ja ni blizu, ni ti nismo njemu. Da, jasno. Neki naši prijatelji su još i manje, vjerojatno, ali može se uvijek završiti brevet i uz malo manje kondicije, ali meni je nekako drago uvijek doći dobro utreniran. Mislim, dobro, ne mislim naravno da budem trkač, ali da mogu odvesti bez nekih bolova, patnje. To mi je nekakav preduvjet. I onda sad ima nekakvih caka da si učiniš taj brevet boljim, podnošljivijim. Konkretno na tih 1000 već kilometara, tu već idu i neki drugi faktori osim kondicije utječu na tu kvalitetu te vožnje. Mislim, sve baš je Mario Greče odustao jer ruke su ga baš ubijale, rekao je da nije mogao držati volan uopće nakon skoro 500 km. Tako da 3 faktora su meni tu ključna, onda dlanovi, vrat i stražnjica. To troje ako te boli, baš ti može narušiti kvalitetu vožnje. I ja nekako onda pokušavam prije tih većih breveta, osim fizičke kondicije, probati malo i istezati se, razgibavati vrat, malo učvrstiti te vratne mišiće. Za dlanove ljudi često koriste aerobarove, osim što pomažu da budeš brži jer si u aeropoziciji, odmaraš i ruke ujedno na vožnjama, tako da ti što manje trpe ti dlanovi. Za guzicu, konkretno ti imaš taj Infinity, hrpa brevetaša ima Infinity, mislim da to dosta pomaže, ja nemam osobno, ali ja uopće nemam iskreno problema s bolovima u stražnjici, ali mislim da Infinity dobar položaj na biciklu, bike fitting, sve to može olakšati i učiniti tu vožnju podnošljivijim. I
Znači, ostalo nam je, znači, dlanovi, guzica i vrat, plus fizička kondicija, mislim da je to nekakav recept za uspješno završavanje breveta. Konkretno, meni je onda, pokušavam si taj brevet još napraviti nekako podnošljivijim, tako da pokušavam provesti na biciklu što više, tako da mi ostane što više vremena za odspavati preko noći. Znači, disciplina kroz dan. Disciplina kroz dan, do neke mjere. Naravno, ako želim stati, volim ono jednom dnevno stati, pojesti topli obrok neki. Ako mi se pije kava ili piva, stanem, popijem. Kažem, trebaš ono ipak imati discipline, tako da si preko noći možeš odspavati, jer ako uz sve te tegobe, uspone, bolove eventualno, još dodaš faktor nespavanja, to se stvarno može pretvoriti u agoniju. Taj vremenski limit za brevet je dosta velikodušan, ali opet teško je pocijeniti. Trebaš ti 3 puna dana biti na biciklu. Konkretno limit za brevete. Baš reci koliko je kilometara, limit, visinaca i sve. Konkretno te vodice smo vozili sad prije 2 tjedna, 1010 mislim da je kilometara bilo sve skupa na ruti, bilo je oko 9000 metara visinske razlike i limit je mislim bio 80 sati za uspješno završavanje, tako da dobiješ da ti homologirana bude vožnja i da bude priznata kao završena. I ti si sebi to rascijepao u nekakva 3 logična dana, tako je, po nekim gradovima di bi spavao. Prvo, koji je tvoj savjet? Prvo si gledao di ima smještaja dostupnog, pa si tako si računao ili kako je izgledalo to, kako si podijelio tih 1010 km? Pa mi smo to podijelili na 3 jako slična dijela. Znači, 1010 podijeljeno sa 3 je nekih 337 km i mi smo više manje svaki dan imali jednaku kilometarski turu za odraditi. Taj brevet išao iz Vodica i išao je onda prema Trogiru, Splitu, Makarskoj i natrag u Vodice. Prvi dan je imao 300 i mislim 40 doduše kilometara i dosta je bila dobra prednost što smo mi kretali iz Vodica i taj prvi dan nam je završavao u Vodicama i onda logistički je bilo jednostavno jer si već imao rezerviran smještaj kojeg si samo uzeo na 2 dana umjesto na 1. I tu prvu večer smo spavali u Vodicama, u istom apartmanu u kojem smo noć prije breveta bili. I automatski nisi morao nositi sve stvari prvi dan sa svom. Išao si ko da se voziš ono. Ko brevet 300, malte ne, malo duži, jeli. Mislim, poneseš si ti stvari jer nekako kada ideš na tak duže brevete, malo te i nekakve počnu brinut stvari koje te ne bi na tipa vožnju 300 km, pa nosiš 3 rezervne zračnice, nosiš vanjsku gumu, WC papira i takve stvari kakve vjerojatno ne bi nosio na brevetu 300. Ne nosim ništa na brevet 300. Da, mini tool, nosiš ono hrpu stvari jer te ono... Za ne daj Bože. Za ne daj Bože, na brevetu 300 to ne bi radio, ali lakše, nisi nosio rezervnu odjeću, na primjer, tako da imao sam jednu torbicu. Mislim, općenito pokušavam što lakše ići na brevete, jer i sam upadnem u zamku da previše toga nosim na brevete i onda 70% stvari samo vozim po Hrvatskoj bez ikakvog smisla. Jel? A dobro, tvoj powerbank onda proputuje više od nekih ljudi. Da. A je li imaš neku taktiku, znači spomenuo si pripremu, malo ćemo se vratiti na to kasnije kad spomenuo neke druge događaje, kako se ti pripremaš, ali kako taj onda prvi dan, da li tu recimo malo konzervativnije voziš, kako se hraniš, piješ, da li piješ, jedeš za više dana, kao razmišljaš o tome ili si opušten oko toga? Kakav ti je tempo i to? Da, pa, mislim, ja sam sad u prilično solidnoj formi i imaš jako puno iskustva. Imam nešto iskustvo, dobro. U odnosu na prosječnog rekreativca dobro, da, naravno. Si poprilično napredan. Da. U odnosu na Vedrana kojeg si spominjao, nismo baš napredni. Mislim, ima hrpa ljudi koji su puno i ozbiljniji i puno više kilometara radi, imaju puno više breveta u nogama, tako da teško mi se uopće mjeriti, ali već smo i ti i ja sad skupili nešto i kilometara i breveta, mislim, vožnji prek 100 kilometara i vjerojatno i ti i ja imamo. Mislim, ne znam, preko 200 imamo, ti znaš. Ja sam računao oko 100-tinjak preko 200 km. Da, sigurno i ti, jer smo većinu zajedno. Pa većinu smo skupa vozili. tako da, prek 100 to... Da, to ne, prek 200, znači 100 vožnji prek 200 km, tako da već kad podijeliš to u više dana, mi imamo i nekog iskustva sad već, tako da pokušavam se suzdržavati.
od ganjanja po brdima, iako, mislim, znaš i sam kako to... Da, jednostavno malo... Ponesete malo, ego da. i, mislim, nije ni toliko ego koliko ono... Zafrkancija. Zafrkancija, možda bolja riječ, jer... I nekad ti ono bude, već ti je... Ti u brevetu prođeš i faze ono euforije, depresije, sreće, tuge i na 40 km si breveta. Mislim, sad se zezam, ali... Znam, jer ali sam to i sam. isto doživio. A baš kako se nosiš s tim, prvi put sigurno bilo teže, ali kako se nosiš s tim depresivnim momentima? Ajmo reći, di ti je jako teško i to, da li shvaćaš ovo je samo neka psihička ili fizička kriza koja će proći, ili si zabrinut kao nema sutra? Kako hendlaš to? Da, ja nekak si podijelim, podijelimo brevet 1000 na 3 dana po 340, ali svaki dan si onda dijelimo nekakve etape. Konkretno, treći dan tih 1000 km je već stvarno ti se ne da već. Da, jasno. U nekom trenu, pogotovo ujutro, kad ti alarm zazvoni, ti si spavao par sati, baš ti se ne da. Akumulirano si spavao, 5-6 sati, 10, nije 10. Da. Jako malo spavaš i onda si nekako, valjda, sam sebe nekako hrabriš, tražiš si stalno nekako neke olakšavajuće stvari, da mozak ima neki obrambeni mehanizam, da stalno se tješi i govori ajde. I onda ti ja stalno nekako, i taj dan podijelim u etape. Mislim si ajde 40 km i onda ću biti u Zadru i onda ćemo tamo sjesti na kavu i onda ćemo pojesti nešto i bit će lakše. I onda si tako, kad dođem u Zadar, ok, riješio sam najgore, ajde još 50 km, ne znam, do XY mjesta i tamo ću opet sjest, malo odmorit i tako onda prođe ti nekako prvi dio dana i onda već popodne, već imaš, ne znam, prošao si pola i onda se razmišljaš, pa evo, prošao sam pola, najteže je prošlo, evo, to je to, idemo sad prema finišu dana, iako kad voziš 1000 km, ne znam, finiš dana, zadnjih 100 km, ti misliš to iza ugla sad, još 100 km. A nikad doći, da. I meni dosta, tipa bilo je vruće jako, i onda kad padne sunce ili kad padne mrak, meni je to ko druga vožnja odjednom. Padne mrak, padne temperatura, ko da sam novi čovjek. I tako taj cijeli dan podijeliš u etape, stalno se nečem novom nadaš, tipa onda na pola dana se nadam ručku, još 30 km pa ćemo sjest, pojest pravi ručak, ko ljudi, ne sendviče, jest stare 3 dana. Tako da nekako tak ideš kroz dan. Prvi dan mi je nekako uvijek prođe dosta jednostavno, drugi dan je već malo teži. Ali već treći dan ujutro, kažem, je teško, ali onda već nekako misliš si još 100 km na 90%. Sam si preračunavam, sad sam na 92% i tako Ja znam računat doslovno, gledam, odem na mape i onda imaš route info i piše ti koliko do kraja, visinaca i kilometara. I onda to provjeravam svakih 2 minute, onako krete, i još 125, i još 124, nikad kraja. Meni je na tisućici koju smo zajedno vozili 2021. zadnjih 100 kilometara, mislim da smo bili oko Kutine, Saša je došao pred nas. Da. Meni je to, meni nikad kraja, nikad, samo hoću biti u svom krevetu, dosta mi je više ovoga. Nije da su sad ti kao umoran noge ili nešto, sve je to okej, nego jednostavno 3 dana si ti smrdljiv na biciklu, smucaš se okolo, nisi ko čovjek stao na 5 minuta jer je cijelo vrijeme ajmo. I tek sam zadnjih tipa od Ivanić grada, zadnjih 40 km sam se opustio, upao u priču s Markom Wagnerom i tu sam se više mi je bilo sve jedno, kao bilo mi je skroz okej. Spominjao si sendviče stare 3 dana. Pa šta jedeš ovako na tim trodnevnim vožnjama, općenito na jednodnevnim dužim vožnjama, koji su neki savjeti, trikovi i tako dalje? Ja stvarno puno jedem na brevetima. Ja si napravim sendvič unaprijed najčešće, jer meni bude kriza, tipa ako sam gladan, žedan, baš ne pijem, to sam sebe nekad moram tjerati da pijem. Da, ti stvarno malo piješ. Da, ali jedem dosta, onda si ja napravim sendviče, jer baš znam bonkati ako ne jedem dovoljno. Mislim, prođeš i ti kroz taj glad i kroz umor i kroz sve, ali ti je sigurno puno lakše ako si sit i ako imaš energije. Tako da si napravim sendviče i pokušavam si kad radim sendvič da si napravim baš najfiniji mogući sendvič koji se može napraviti. Jer
vjerujte kad treći dan vadiš taj isti sendvič, ako ti nije turbo fin, od najboljih mogućih sastojaka nećeš ga jesti. Bićeš rađe gladan. Ja sam počeo perverzije stavljati u te sendviče. Znači, od mortadele, pesta, povrća raznog, sendvič. Majke ti mile, treba ti pola sata da napraviš jedan, ali baš to, kad otvorim treći sendvič taj dan, veselim mu se više nego išta. Ja sam znao napraviti si bez veze sendviče, onda ih samo vozim jer ne da mi se jest treći put sendvič od zimske i kruha. Da. Vratite u tu depresiju koju smo spominjali. Ja složim nekako. Pršut, papriku narežem, namažem, perverzije. I opet ti se ni to baš, nije da si najsretniji na svijetu, ali naravno, ajde. Ali bolje i to nego opet jedne te iste čokoladice i gluposti. Sad smo drugi dan tih vodica, spavali smo u Starigrad, odnosno par kilometara iza Starigrada. I ko za vraga, išli smo do Paga i cijeli Pag smo prošli i vraćali se nazad. Išli smo do Starigrada i zadnjih, 50-60 km nije bilo niti jednog dućana, ni jedne benzinske. Ostali smo bez vode i ništa nije radilo. Bio sam gladan zadnjih valjda 50 km. I mi smo onda skrenuli sa rute i stali smo, gdje smo stali? Stali smo u Primošten i tu smo se spustili u Primošten sa magistrale dole i onda se opet moraš penjati. I došao sam u krevet i gladan, ništa nismo jeli, ja nisam jeo ništa, dan je bio zadnji put kad sam jeo, došao sam u apartman, u 12:30 i ja slučajno nađem sendvič, star 2 dana, od kulena, kulen se ispržio 2 dana na suncu, žvačeš ga, ne možeš ga progutati, zaljevam vodom, samo da uspijem progutati taj sendvič, da bar nešto pojedem, neću moći zaspat gladan. Tako da, to je baš bilo ajme mene. I onda u treći dan startali gladan, probudio se gladan valjda, jer ti trošiš valjda kalorija, puno više nego što ti uopće možeš unijeti. I ja se probudio gladan, a isto nema, kretali smo iz Starigrada i krenuli smo rano, ništa ne radi. Do 7 apsolutno ništa ne radi. I onda smo do Karlobaga, to je nekih 40 km vozili na suho. Isus, ja se jedva dovukao do tog Karlobaga, jedva. Startaš gladan i tih 40 km nikada prođe, nikad. I da, onda smo stali u Karlobagu, rekao, idemo najfiniji doručak na svijetu pojesti. Stali u Karlobagu i onda nam je tamo u centru, mislim možda si bio, tam se i kroz ForCC isto ideš, prolazi se i baš sjeli na doručak, 2 jaja, nekakva šunka, neka luda cijena, 12 eura je bilo, naplatio nam je šnite kruha, 3,5 eura, 3 šnite kruha. Ali dobro, kad tak voziš, onda uopće te ne zanima za novce. Staneš u benzinsku, svaka benzinska je 10 eura. Da, to je bolje ne pričati. Bolje da, to ne želim uopće gledat koliko sam potrošio. Pogotovo ako voziš, ne stigneš ti baš puno u restorane, to ti je sat vremena u svaki restoran. Da. Ne stigneš ti, onda ti je benzinska ti je najjednostavnije. Odeš, kupiš, popiješ i ideš dalje. U benzinskoj, sladoled, 4 eura. Da, u trgovini 2. Da, i onda ti, bude ti glupo, ali gle. Koliko bi vremena izgubio da uđeš u jedan veliki supermarket. Da. Dok prođeš, dok dođeš do onog što ti treba, dok platiš, dok izađeš, mislim, to je koma. A na benzinskoj, što kažeš, još kako smrdiš i prljav si, sve ljudi se pušta i ideš. A ne možeš ni u dućan ući i ostaviti bicikle vani. Onda moraju jedan ući, pa onda mora drugi ući. I to je cijela procedura. To traje. Možda jako dobar savjet ljudima je da budu disciplinirani na tim pauzama. Znači, na tim nekim brevetima, pogotovo ako nemate puno iskustva. Mi kad smo vozili zajedno 1000, bili smo u grupi sa Silvijom i Zdenkom i oni su doslovno tempirali 10 minuta pauza, ako se sjećaš. I onda je bilo, stanemo na benzinsku, ti trčiš kupit nam obojici nešto, ja trčim nešto drugo napraviti, onda ja tebi nešto napravim, ti moraš biti discipliniran, iskoristi ih 10 minuta, za 10 minuta se kreće, ko je s nama je, ko nije, jebi ga, nek nas hvata. Jer se jako puno vremena potroši. Mislim, užasno vremena. Mi smo sad išli, ja sam išao sa Darijom i Josipom, ti ih znaš,
on isto, mislim, ja stvarno volim stat na pauzu, evo, meni je to Više gušt. nego Boga vidi. To mi je gušt, ja zato vozim bicikl da mogu stat popit pivu, Da, ono. da. Ja si želim, na B-hardu kad smo bili, onda su svi čudili, niko ni, mislim, to je ozbiljna utrka i ne možeš ti sad doći pit pive, jer dođe ljudi iz cijelog svijeta se natjecati, onda su ljudi križali kad su vidjeli da mi pijemo pivo, ali meni kad stanem, izujem se, raskopčam se, pol litre točenog piva si naručiš, pa nema boljega. Da, to je odlično, ja to isto volim, samo treba biti discipliniran. Ako kažeš da ćeš biti u kafiću 20 minuta, budi 20 minuta, jer ono što mene živcera, na primjer, zna se događati, pogotovo kad voziš sa nekim novim ljudima na koje nisi navikao, i onda kao idemo, ovaj će samo na WC, samo da natočim betone, samo da se namažem kremom za sunčanje, i ti izgubiš onda još dodatnih 5 minuta, a spreman čekaš ih već na biciklu. Ne, frustrirajuće to. I ti jako, si živčan si, općenito teško ti je. Da. I živčan si i onda, ako voziš s nekim ko ti nije kompatibilan tebi, to je katastrofa. To je baš trebaš baš voziti takve rute ili sam, ili s nekim ko ti odgovara. Baš sam sinoć pričao sa Zlatkom i Sašom, bili smo na kavi, na cugi, i baš smo pričali da bi zapravo trebalo i više trenirati sam te duže rute i više ih voziti sam. Jer evo, on sad će ići na Four Corners najvjerojatnije, dok vi ovo gledate, možda je otišao, možda nije, možda završio, možda je odustao. Zlatko? Zlatko, da. Ozbiljno? Da. Nije uspio tvoj nagovor za Bay-Hard. To mu je, kaže, previše, šta se slažem, meni isto, to je malo onako, a sad Four Corners u novom formatu ima vremena. To možeš na kupanje otići. Da. I nema s kim voziti. I sad se dešava, kad pogledaš zadnjih 10 breveta, na primjer, oni svaki put voze u grupi. I ovo će mu biti novo iskustvo gdje će biti sam. Znači, zadnji put je sam vozio, mislim da mi je rekao 2022. brevet 1000. Vozio je Pariz, jel? Evo, bravo, da. Eto, to smo zaboravili onda. Ali rijetko to radiš, to je poanta priče, i previše si navikao na zavjetrinu, na druženje s ljudima i sve. Mislim, kad je teško, mislim, mi smo sad, ja sam s Darijom i Josipom, ali smo stalno sretali Zlatka i Tomu, jer oni su malo manje stajali, a mi smo malo brži bili od njih, i teško ti je, muka ti je, ali Tomu je bio probušio gumu, i to je bilo 20 minuta plakanja od smijeha kad smo mi se zezali oko pumpanja gume. Onda je Zlatko imao nekakav sprej za krpanje gume. To ti je ko pur pjena bilo. Mislim, to je bilo plakanje od smijeha. Kuška, ti sam voziš, nije ti ništa smiješno. I kad se probuši guma, nema 5 ljudi koji će malo pomoći, sam si osuđen. Jer ako slučajno ne uspiješ, ako se nešto zakomplicira, ti si nigdje u nekoj vukojebini da prostiš sam i snađi se druži. I kad je više ljudi, neko će uletiti, ovako onda si živčan, meni se 100 put dogodilo, živčan si, onda mijenjam tu gumu na brzinu, idem s onim montiračima, pa probušim i tu novu. Ubio bi se. Ja se samo sjetim na Four Corners, kad smo ja i ti mijenjali moju gumu. Znači, stojimo nasred Zvizdana, preko 40 stupnjeva, i kako se naginješ mijenjati gumu, scuri s tebe, ko da si potušen od znoj, od vrućine. I da nije tebe, vjerojatno bi bacio kotač u livadu i rekao, aj vidimo se, odo ja kući, jebu bicikl. Sad sam se sjetio da si ti pitao šta je brevet prije. Da, a googlaj se. Ja sam pisao članak o tome, jebi ga. Pa ne znam, šta je tebi brevet? Mislim, kako si uopće ti krenuo voziti brevete? Zašto si krenuo? Evo, profesionalni novinar se javlja, sad mene baca u pizdariju. Da ti mene ne pitaš jer nemam pojma. Htio sam googlat prije snimanja šta je brevet, pa sam zaboravio to. Pa dobro, znao bi ja nekako to definirati, pa ćemo preskočiti. Odgovorit ću na ovo pitanje kako sam ja počeo. Ja sam to vidio, ja mislim čak na forum HR-u. Ja isto. Ali nisam 100% siguran, i pratio sam Silvija na Stravi i vidio da on to vozi. Mislim da je to njemu bila čak prva ili druga godina. I onda sam ti išao na brevet Žumberak na kvadrat, jer je bilo tih godina rekreativni krug kao od 140 km, kao ko se ne usudi cijeli brevet. I kad sam to izdurao, nekako jedva, rekao, mogo bi ja nešto. I tadašnja cura, današnja supruga, je studirala u Rijeci i meni je bila želja otići biciklom na more. To je kao neki dječački sanj. I
i sa našim dragim prijateljem Vedranom Gardijanom sam se ja zaputio do Rijeke i vratili smo se i vlakom tad i to. I kad sam vidio da to mogu, ako možeš 140, pa možeš i 200. Kad sam otišao u Rijeku, tu smo napravili tipa 190, pa onda ti 200, stvarno nije teško. I otišao sam na brevet Sveta Nedjelja, to je bio rekord, 36 ili 38 ljudi je bilo. To je bilo rekordno, 2017. I svidjelo mi se 2018. Sašin prvi brevet je bio sa mnom na Žumberku, na Kvadrat. I onda sam svake godine pokoji brevet vozio. To mi je super bilo. Da. Kad si ti krenuo? 2019? Mislim da 2019 ili 2018. Mislim da ja sam na forum HR-u isto čitao, nekad je forum baš bio živ. Da. I ja sam to vidio, ali kao isto sam vozio, ne znam, 100 kilometara. I mislim da smo ti i ja išli na neku vožnju. Pa ja mislim da je to kad smo se mi upoznali 2019. Ili 2019. Da smo napravili nekakvu 100, bilo je par ljudi s foruma. Da. I Saša i... Znam da smo u Kumurovec išli. Da. I ti si onda pričao o Ford CC-u, meni je to bilo, bože šta ovaj priča, gluposti. Da, ispala je glupost. I onda smo otišli na Zaprešić 200, to je moj prvi brevet, da. Da. I onda si ti onda išao na Ivanić, išao sam ja, ali nismo skupa tebe koljeno nešto mučilo. Ja sam odustao, ti si završio. I onda do ljeta se praktički nismo vidjeli i onda smo rokali one 300 solo. Ono je bilo odlično. Super, ono je baš lijepe rute bilo. Da. Išli smo do Delnica kroz Sloveniju, povratak nazad kroz Hrvatsku i išli smo krug oko Plitvičkih jezera, 300 km. Da, ali mislim, zaraziš se na te brevete, pogotovo u početku, jer ja sam tad vozio sam uglavnom, eventualno tu i tam neka vožnja i dođeš, ne znam, 50 ljudi. Gorički brevet je bilo... 263, 4. Mislim, prek 300 prijava da je bilo, na kraju nisu svi došli. I ti bude, ajme meni, šta je. Hoću ja biti ovo dio. I upoznaš te ljude, stvarno su svi ljudi, predragi i dobri. Mislim, stvarno, neka prijateljstva za cijeli život stekneš. Da, a slučajno, Pa imaš neke iste interese s ljudima, malo se više skompaš s ljudima koji su ti bliži i svaki vikend malte ne sad brevet. Znači... Da, kad pogledaš u našem slučaju ili u slučaju tvom Darija i Josipa Jozića, vi ste putovali skupa. Nas dvojice smo isto putovali skupa. Kad s nekim provedeš 7 dana, 8 dana, neminovno je da ćete postati bar poznanici a kasnije, ako se mirišete i po nekim drugim temama, postanete i prijatelji. Dobro, ajde malo o pripremama za brevet. Kako ti treniraš? Evo, sad smo pričali o vodicama i onda idemo unazad, idemo na ovu zimu, tu nije bilo velikih nekih vožnji, nego si samo trenirao. Kako ti održavaš kondiciju, kako se pripremaš kad znaš da te čeka 1000 km? Sad te uskoro ideš na Bay Hard, to je 1200 km, jel tako? Znači, s još puno više visinaca i manjim limitom. Kako se ti pripremaš za to sve? Pa mi sad vozimo već, 5-6 godina i baš se mi nekad znamo zezati u sred zime s kauča da bi mogli odvoziti tipa 200 km. Mislim, uz muku naravno i patnju, ali vjerojatno bi izgurao to nekako. Neki dan sam uspio. Pa da. Da, preživio si. Sad zaboravio sam te pitati uopće, jel? Možda si živ. Moguće, da. I tako da, mislim da neku bazu već imamo. 200 ćemo odvoziti, pa taman na muku. I zimi nisam sad, ne mogu reći da sam bio sad baš discipliniran. Trenažer sam, vrtio većinom. Imam ja u planu i zimi ta gradska brda voziti. Mislim, išao sam ja i kad je bilo malo toplije vrijeme voziti nekakva malo više brda, ali održavao sam samo nekakvu kondiciju i kad je došlo proljeće i malo ljepše vrijeme, to sam nekako sam onda pojačao i vožnje i formu, da se dovedem u nekakvu fazu da mi tih 200 km ne bude patnja, nego da to odvezem sa maltene lakoćom. I onda ako možeš 200, kreneš na 300, ne znam, već prije ovih vodica je bio i brevet 600, tako da, kako vrijeme ide pojačavaš kilometražu i vožnje, više ulaziš u formu, tako da, u biti brevet 1000 je u biti 3 dana zaredom brevet 300, tako da kad to tako uzmeš u obzir, nekako lakše ti je i fizički i psihički odraditi to.
Pa, meni je to ono, da me krivo ljudi ne shvaćaju, ono, čestitke svakom ko se odvažio na to, čestitke ljudima koji su završili i to je po meni i velika stvar i nije velika stvar. Jer ako voziš tolike godine i to sve, uz malo sreće, to bi čovjek trebao završiti. Naravno, desi se neki kvar, ne daj Bože pad, glupost i ne možeš završiti, Bogu hvala. Ali pogotovo kad imaš toliko iskustva i kad to podijeliš na 3 dana i dođeš komforno pred limit, mislim da nije toliki bauk. A s druge strane, neki ljudi takve stvari uzmu zdravo za gotovo. Kao, ma da, to je ništa i onda shvate da nisu baš spremni, pa završe, ne završe, muče se, što je onako, da. Može se to u patnju pretvoriti, jako Teško. lagano. To je, samo po sebi je to patnja, jebi ga. Patnja, meni to je više, svaki brevet iznad, 600 km, po meni odrađivanje posla u više manje. Da, disciplina, nema zezancije, moraš što manje stajati da možeš više spavati, moraš biti discipliniran i to shvatiti ko posao. Tako da, Doslovno. Tako da, ima tu gušta, nađeš ti kroz dan. Tipa ja sad pamtim masu stvari koje... To je gušt poslije. Poslije, da. Više gušta imaš poslije kad se sjećaš kak ti je bilo voziti. A tad kad voziš, gle, ti si u nekom mindsetu, idemo to završiti i podrediš cijeli dan tome. I preživljavanje, mindset preživljavanja. Jer jedeš za sutra, piješ za sutra, štediš energiju za sutra, spavaš za sutra, sve doslovno preživljavanje mod. Dobro, ajmo se onda vratiti unazad na 2024. U 2024. jesi bio na Behardu, jesi? Nisi, 2023. To sam bio. 2024. smo mi imali bikepacking. Mi smo imali. Što možete vidjeti naš video, prvi je. Prvi, da. Da, to je baš gušt, To su vožnje za gušt, To nije odrađivanje posla, to je baš guštanje. Iako ima i tu momenata kad se pretvori malo u patnjicu, tipa mi smo imali te ravne dijelove, cijeli backpacking bio ravan zato što sam ja bio nespreman i onda je to bilo jedino moguće i onda ti onako kad si već 5. sat na biciklu malo ti je kao, puno ti je, malo ti je dosta više svega, monotono i tako dalje, ali 90% vremena je stvarno uživanje. Pa da, ovisi kako si složiš rutu. Tipa nama više ruta bila da kad završimo vožnju da možemo poslije. Mi smo završavali, u Temišvaru, Novom Sadu i Beogradu. Tako da, cijelo, popodne, zezancija, jelo, pilo, tako da. A, tipa, ja sam, s tobom, meni je to, ja to pamtim stvarno kao, baš lijepo iskustvo. Ja sam 2024 išao s Darijom i Jozićem to je po još Bosni. Bolje. Ajde, ovo su ljudi gledali video, pusti to, aj pričaj o Bosni to je i bilo Crne super. Gore. Mi smo, to isto, znaš i sam, kad crtaš rutu, još ću tu samo povući još malo. Mi smo nacrtali, iz Bihaća smo kretali i mi kak smo Behard vozili godinu prije, ta Bosna i Hercegovina stvarno, baš je lijepa zemlja, ima stvarno lijepih prirodnih ljepota koje možeš vidjeti, cijene su malo povoljnije, smještaj je baš jako jeftin, tako da svakako preporuka da obiđete i mi smo htjeli nakon Beharda, ajmo mi tu Bosnu i Hercegovinu odvesti baš za gušt. I sad naravno ja sam crtao rutu i Bihać je skroz maltene uz hrvatsku granicu i ajmo mi proći cijelu, išli smo do Hercegovine, prvi dan do Livna i onda smo išli istočno prema Crnoj Gori. Tamo odmah na granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Pivsko jezero, spektakl, totalni, taj Crna Gora mi se baš čini kao totalni spektakl od zemlje. To je stvarno prekrasno bilo, granični prijelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, sad me ubite, ne mogu se sjetiti koje polje u pitanju, ali je presmiješno, neki drveni most koji izgleda kao da će se srušiti svaki tren i prođeš to i rijeka Tara, ideš cijelo vrijeme uz rijeku Taru, a rijeka Tara je neka tirkizne boje, prekrasno, oko tebe su svugdje planine i to Pivsko jezero, ogromno jezero, voziš se i ideš. Tamo je već kreće skoro i obronci Durmitora. Mi nismo stigli onda obići malo i u početak uspona na Durmitor, ali to sljedeći bikepacking definitivno neki, ako se može spojiti Crnu Goru, prekrasno. I mi smo se onda vratili se nazad u Bosnu i vraćali se prema Bihaću. Obišli smo, Livno, Sarajevo, u Travniku jeli ćevape,
baš spektakl. Bili smo na Blidinjama, Jablanica, ono, jeli 2-3 puta dnevno, stajali kad nam se staje, ono, baš za gušt vožnja. Samo, mislim, znaš i sam, kad crtamo, ne znam, jedan dan smo imali 200 km, drugi dan je bilo malo manje, pa onda 220 km, uvijek ono pretjeramo, ali nekakav ono, sweet spot je, ne znam, do 150 km maksimalno, možda i manje. I manje vjerojatno, pogotovo ako ima visinaca i baš za gušt ono, odvesti, uživati, stajati kad se stoji, jesti kad ti se jede, piti kad ti se pije, tako da ono, to mi je ono u planu dugoročno, prebaciti se malo više na te gušt vožnje umjesto ovih. Meni isto. Da. Baš sam razmišljao da li bi, ja imam malo manje iskustva u tim velikim brevetima od tebe i baš sam se razmišljao da li mi se uopće da to sve ponovo probavati. Jer kao peče me, mislim tu stoji doslovno od Four Cornersa karton neuspješni. Dobro, evo, više od pola. Da, sad ću samo polovicu riješiti, dobro je. I onda me vuče kao... Sad od cenja kreneš. Da, vuče me da probam opet kao da to završim zbog sebe. I recimo taj Bay Hard je isto suludo zanimljiva priča, ali nekako ono, razmišljam si, ako imam samo 5 dana za to, rađe bi otišao 5 dana na bikepacking nego na ovo. Ako imam vremena za jedno i drugo, može. Ali ono, prošle godine sam se tak pripremio i veselio tom Four Cornersu, teretana, dijeta, bicikl, sve super i onda se pomakne datum za jedan dan kad sam ja još na poslu i ne mrem stići. I ono, nekako se osjećaš razočarano, previše sam se investirao emotivno i sveukupno u to, a za bikepacking uletilo nam je slučajno preko par poruka, idemo, nacrtali, zvali Dejana da nas dočeka, ovo, ono, spakirali se i otišli. Znači, puno manje mi je stresa mentalnog i svega toga u odnosu na brevet, ajmo reći. A mislim, te ultra breveti dosta i ego priča, jer ono... Je. Mislim, i sam, ono, udam na Stravu i onda gledam, kak sam ovo... Da, slažem se. I to u početku pogotovo, kad kreneš s prvim, ono, onda bi... Svaka 2 dana idem na Stravu gledat slike, pa idem gledat rutu. Ali realno, ono, ta bikepacking priča, ono, i mi kad smo to išli baš po Bosni, ono, hrpa je bila, pogotovo stranaca, ono, Da. Mislim, i ovo naše, tipa, dnevno 150-200, to je realno, ono, previše, ono, sretali smo ljude, ono, sa šatorom, oni kažu, pa vozim, ono, dok mi ne dosadi, ono, kad mi dosadi, zabodem šator i odspavam i onda ujutro idem dalje, ono, neopterećen sam, ono. A mi uvijek, ono, Strava... Mjesec dana, vremena, kužiš, boli njega. Da, naravno, ok, neću voziti 30-40 km, ali ono, mi kod bikepackinga uspijemo to zakomplicirati, ono, napraviti od toga patnju. Naravno, klasika, ali ovoga... Ne znam, mislim, meni je legitimno bilo šta. Znači, neko ko će raditi 30 km, super, ovaj koji će raditi 300, super, neko ko misli da je to sve glupo, super, svako ima pravo na svoj izbor. Dobro, ajmo onda godinu prije 23. Si vozio onda Bay Hard. Da, Bay Hard. Daj reci, time limit, kilometre, visince, gdje je počelo, koliko sve to malo opiš. Da, taj Bay Hard je ono baš ono, spektakl totalni. To je i utrka i brevet. Tako je, možeš birati utrku ili brevet, 1200 i nešto sitno kilometra, 1215 km i ima nekih 16,5 tisuća visinaca. Sam? Da. Užas. I time limit za utrku je 90 sati, a za brevet je 91,5 sat. Dobro. S time... Koja je razlika između utrke i breveta? Nema utrku moraš voziti sam, ne smiješ imati, ne smiješ zavjetrinu nikakvu imati. A brevet možeš voziti, support, imati šta god. Tako da utrku uglavnom voze ono ozbiljnije nekakva, ono ljudi koji se s tim bave. Ne znam, ima i kod nas, Ricardo Kuhar je lani pobjedio, vozio i Vodice Ricardo ove godine. I to je ono baš, tu nema spavanja, ono,
To je baš ono profi priča. Mirko Pribanić je bio drugi, je li bio je drugi, jel da? Ja mislim da je Ricardo bio prvi, Mirko drugi. Je. Ako ne grešim dobro. Znam da sam se čuo nešto s Mirkom dok je on vozio i on je govorio o spavaču. Ili je to bilo 2024. Ne, lani je to bilo. Bila je vrućina, da, sjećam se. Bila je ekstremno vrućina i znam da je Mirko nešto, jer ja sam godinu dana prije vozio, onda sam malo i znao gdje je koji dućan, nešto tako, onda je tu i tam koju poruku sam izmijenio s njim dok je vozio, znam da je govorio, spavat ću ja svaki dan, i onda malo kad vidiš da si dobar, da si drugi, i onda ja mu govorim isto, pa daj, ajde vozi sad. Ako možeš. Znaš kako je s dnevnog boravka na kauču to lagano? Da, klasika. Ma nećeš spavat. Ja bi ga tu pročerao. Ja bi to odvozio cijelu noć, a ti vidi kakav ćeš. I vozio onda cijelu noć, ganjao Ricarda, baš ga je ganjao. A Ricardo je mislim, čovjek Transconti je završio, like nemoguće. Svaka čast. Mislim da je triatlonac on bio. Ako se ne varam, bivši triatlonac. Sad se prebacio na te ultra distance, Mirko je klinac iz Ogulina, mislim da je Ogulinu, baš me zanima ove godine, još je jači nego ikad, baš me zanima kako će. Neki dan na brevetu Samobor došao je biciklom iz Ogulina, odvozio je cijeli brevet, vratio se nazad, 400 km, ne sjećam se koliko visinske, prosjek 31,2, tako nešto. I onda je sutra napravio, a da ne grešim dušu, da li 120 ili 150 km, tako nešto. Ja vam napisao kao recovery, kao da, kao. Trebao bi on naći neku. Nevjerojatan tip. Treba ženu naći. Da. Treba se oženiti ili nešto pod hitno. Da, uvaliti i sve ostale probleme. Da. Bio je i naš prijatelj Mića na Bejhardu. Evo tako, opet smo digirali. Mi svaki put Neka, nemam niš protiv, nego ja s tebe zapravo prekinuo, a htio sam se nadovezati. Da, u biti ovo kronološki malo da prođem. Uglavnom, mene taj Bejhard baš me jako zainteresirao, jer prolaziš kroz stvarno, ne znam koliko, i nacionalnih parkova, Jahorina, Bjelašnica, Kozara, Vlašić, baš spektakl. Nikica je organizator, Atlagić je organizator i on se baš potrudi. To je baš profi priča, To je dan prije je druženje sa svima, support vozila, link za praćenje, tracker. Mislim, dolazimo hrpa stranaca. On je snimao i film te godine. Ostavit ćemo dolje u opisu. Mi smo bili na premijeri, ima na YouTube-u, mi smo i napisali članak na biciklizam.net o tome i stavili, linka ćemo vam dolje pa pogledajte, odličan dokumentarac. Da, znači to je baš profi priča i mene to full interesiralo. Prije su to završilo dosta i naših brevetaša, već ranije i Siniša Babić i Marko Wagner i dosta ih je završilo i svi su govorili prekrasno. Da. I ja se baš navrio i znaš kako na kauču dok sjediš, Šta je to? To će biti laganini. Da. Ali i okej, stvarno i kilometri stvarno, to je sam brojka i visinci su brojka, ali problem kod Bejharda je taj limit koji je dosta mali. Na tam Four Cornersu je 1500 km, ima manje visinaca, ne znam, 12.000 mislim da je visinaca. Nisam završio. A da, ali imaš 121, mislim, sati time limit. To je skoro 30 sati. Bilo je kad smo mi išli 113,5. Ali sad su povećali. Sad su povećali na 120, da, to je baš velika razlika. Mislim, to je, i kužiš i taj teško i na Four Cornersu. No, daleko bilo, ali imaš ti limit. Znaš, ti da odustaneš, ti stigneš odspavat par sati i opet vratit na Sinoć smo pričali s Aresom, valjda najjačim, najlegendarnijim randonerom kod nas. On se bio, te godine kad smo skupa bili na Four Cornersu, razbolio, imao je nekih problema. Usred vožnje, usred breveta, bio je, ne mogu sjetiti, ali tipa na 1000 kilometru on bio u prva 2 dana, u 48 sati. I on je teoretski, i sam je rekao sinoć, on se oporavio i dalje je imao vremena završiti u limitu, ali kako je obično ženi i djetetu da će otići u Dubrovnik, da će se naći, pa je dobio neki prijevoz i otišao je da se druži s obitelji i da ne vozi dalje, ali stigao se razboliti i oporaviti i dalje bi završio koliki je limit. Pa je, baš je veliko. Pogotovo kad si brz kao on. Da, dobro, mislim, ja 2 dana ne bi ga završio. Da. Tako na Bejhardu je baš zeznut taj limit, znači doslovno nema spavanja. Ima spavanja, ali to su 2 sata, ako uloviš, dosta sam rekao. Kreće se iz Banja Luke, tamo je start. I ideš prvi dan, mislim, po Hercegovini voziš, ideš do Kupresa, ideš prvo Jajce,
voziš se cesta Banja Luka, Jajce, to nema puno, ne znam, sad ću možda pogriješiti, ne znam, 40 km i prekrasna je ruta, u kanjonu se voziš, ono, baš prekrasna ruta, Jajce isto jako lijepo, ideš dalje prema Kupresu, ono, cijelo vrijeme gore dolje, prvi veliki uspon je na Kozaru, i cijelo vrijeme ideš prva 2 dana u biti je više manje valovito, nema nekih ogromnih uspona osim tu Kozaru, iako ni to nije ništa strašno, ali skupiš nekih, to isto po danima nekako podijeljeno, imaš 4 dana po nekih skoro 300 km, prva 2 dana mislim da imaš po 350 km, ako se ne varam, i onda prva 2 dana su B, druga 2 dana su hard, tako, to je nekakva šala. Jer prvi dan do Kupresa se penješ, onda malo te nemaš spust do Mostara i uglavnom ljudi u Mostaru spavaju. I to vam je, ako si dobro discipliniran, ti si, ne znam, u ponoć u Mostaru, to je isto problem, dok ti dođeš do smještaja, dok tebi taj otvori smještaj, dok se vi otuširate, svi nas tipa 3 ćemo voziti ove godine, dok se svi izredamo na WC-u, dok ti malo i trebaš oprati. Ja nosim uvijek 2 kompleta odjeće uvijek na takve vožnje. Jedan nosim taj dan i operem ga navečer, a ovaj drugi mi služi za sutradan da imam suh. I taj prvi operem i taj mi je za 3. dan onda opet. Da. I tako idem 4 dana, znači 2 puta nosim istu robu koju onda perem. I onda dok ti opereš to robu, dok ti to povješaš, dok ti napuniš uređaje, trebaš ti napuniti Garmin, napuniti svjetla, i mobitel, powerbank, to je sve nekakav posao. Ja sad imam u glavi već unaprijed, tipa ja si uvijek pokušavam si, ne znam, 2 sata, kad znam da će taj dan završiti, 2 sata ranije, na powerbank si napunim i mobitel, i Garmina, i tipa svjetlo. I onda samo navečer stavim powerbank puniti. Tipa, evo, neke cake koje... To je zgodno, evo, ja to nikad nisam razmišljao. To ja radim. I zato što kad dođeš ne možeš puniti 4 stvari, ako imaš jedan... Da, nisi punio toliko, nema 4 toliko štekera, još kad vas trojica, pa nema di. I onda ja na powerbanku biti sve pre kraj vožnje napunim i onda sam powerbank punim. Pametno, dobar trik. Tips and tricks. Da. Ali to sve oduzme vremena. Ja sam znao, tipa, prvih godina, mene adrenalin baš pravo jako. Završim taj prvi dan, adrenalin do neba, ne mogu spavati od adrenalina. Tipkam po mobitelu i to, onda tipkaš s ljudima, pa ti ljudi čestitaju kako si dobar. Onda opisujem ljudima šta je bilo taj dan i onda se prisjećam. I onda me to još baca u nekakvu ekstazu dodatno i ne možeš spavati. I još ti je pritisak, kad naviješ na mobitelu alarm i piše, ne znam, 1:59 do buđenja, pressing u glavi, ajme meni. Ne možeš spavati, ali sad nekako sam si posložio, nema toga. Kad dođem u apartman, točno znam, idem se tuširat, uvijek zeznem Darija i Jozića, idem prvi, kao stavim powerbank puniti, opće mobitel ne diram, jer sam ti odlači pažnju i zapetljaš se u razgovore s ljudima i pokušavam odspavati, jer baš te taj nedostatak sna to te baš ubije. I onda drugi dan ide iz Mostara i imaš nekih 100 km vožnje do Trebinja, ako se ne varam, do Trebinja, i to je dosta ravnice, baš je ravnica. I tipa, znam da kad smo mi vozili, isto nisam baš jeo, jer je prvi dan je padala kiša, naravno, cijeli dan. I ja sam isto nosio sendviče po džepovima i ti sendviči su se natopili vodom. I onda su me Dario i Jozić zezali da imam smočnicu iza. Jer stalno sam vadio sendviče koji su bili mokri. I onda to je bila zezancija da smočnica radi 0,24. Ali tipa kad dođeš u Mostar u ponoći nešto, a budiš se u tipa 3:30 ili 4, nećeš ti sad ići tražiti fast food pekare. Nemaš vremena. Koliko god ljudima možda koji nisu to probali, sad to zvuči kao neš ti oprat, neš ti ovo, neš ti ono. Izgubi tu 5 minuta, izgubi tu 5 minuta, izgubi tu 10, to se nabere, na kraju ispadne da si ti spavao sat i po 2, a sutra imaš 350 km sa 3000 visina. 3,5, još gore. Da. Prva 2 dana je 700 km, mislim sa 7000 visina, ako se ja ne varam. I taj drugi dan me je baš ubilo me jutro. Došli smo do Trebinja, ja nisam valjda ništa jeo zadnjih 50-60 km
ono, treseš se od, ono, ne znam, svega i znam da isto nisam mogu jesti i opet, ono, uzmem u pekar i moraš jesti, ako ne jedeš, bonkaćeš. Na silu, I na silu, onak, doslovno progutam, onak ne mogu to žvakati, onda zaljevam sa vodom, samo da progutam. I doslovno skužim kad pojedem tipa sendvič na silu, onak kak živnem za pola sata. Naravno. I znam da sam došao u Trebinje, naručio, ne znam, kavu, kolu, pivu, litru mineralne, ono, sve mi daje, sve mi treba u životu. Šta god imaš da ne. Samo nosio. Još sam u pekaru, onda sam kupio, valjda, punu vrećicu. Nisam znao šta mi se jede uopće, ono, daj sve, pa nešto ću od tog pojesti da sebi dođem, ono. I to je bilo užasno. I onda ti ide, i do Višegrada ide ta ruta, tamo je onaj most na Drini Ćuprija. Da. I to je, mislim, prva 2 dana, 700 km, 7000 visinaca. I znam da je treći dan onda. Mi smo došli u Višegrad i znam da smo plaćali smještaj tipa 7 eura po osobi. Ono, bilo je smiješno. U Bosni i Hercegovini se uvijek može dogovoriti sve. Mi smo zvali taj apartman i svi su spavali u Višegradu, jer to je nekako baš logično bilo da tamo spavaš i nije baš bilo apartmana. I mi smo našli neki, ne znam, 30 eura je bilo za nas. Mi smo nas 4 ili 5 nas je išlo. I ima 4 kreveta. Mi mislim, ne možemo, treba nam, ne možemo, 5 nas je, jedan je, ne brinite, sredit ćemo mi. Pa ja, mislim, ne mogu na podu spavat, moramo na krevetu, ništa ne brinite. I oni su donijeli iz kuće u tu drugu za najam, ne znam, veliki kauč ko, ne znam, ovaj tvoj tu. To su, ne znam kako su to progurali, valjda kroz vrata i sve su oni osigurali. Nema, tehnologija. To sve sredi. I znam da smo se, ne znam, budiš se, ne znam, u 3:30 ujutro i bicikli su nam bili vani i ja se budim, ne znam, alarm ti zvoni, ti si spavao, ne znam, sat i pol, nije ti dobro. Umoran si, već imaš 700 km u nogama. Da, ja znam, 7000 visinaca, to je ozbiljno, jako ozbiljno. I otvaram vrata i vidim vani kiša pada, baš kiša lije i meni bicikl i sve stvari, roba, sve na biciklu, mokra. I mi svi, ajme meni, uzimam te stvari, oblačiš mokar bib, mokre čarape i mokar dres na sebe, noć je još vani i krećeš u tu kišu, ide ti uspon odmah na Sjemeć, to je, ne znam, 1600 metara nadmorski, imaš, ne znam, preko 1000 metara uspona, ne znam, 2 Sljemena. Isuse moj Bože, užas. I mi se nekak sad dovučem do gore, uopće ne znam kako sad došao do gore, u magli mi je to sve. I padala je kiša i šodra se nanijelo dosta na cesti. Mi smo valjda 4 puta bušili gumu. I zamisli, gumu, ruke su, znaš, smežurane su ti ruke od vode. Ne možeš, ne mogu više to mijenjati. Ja znam kad je Pajo mijenjao svoju gumu, ja stojim na biciklu, kljucam, zaspim stoječki sam, probudim se, dok padam na volan. Užas. Ja si mislim, pa nema šanse, još 2 dana ovoga, nema šanse, nema šanse. Vozite me kući. Ali uspješ taj uspon, riješiš i onda spusti, onda se nekak dobiješ, još ak stane kiša. Ti si na konju, na vrhu si svijeta, samo da ti malo sreće, malo ti treba za sreću, da samo malo stane kiša. I znam da smo tih prvih 100 km vozili, ja mislim, tipa 12 sati, nešto suluda, neka cifra je bila, ili 10 sati. Ja rekao, pješke više bi kilometara pješke napravio. Zbog visina, uspona. Zbog uspona i 4 puta smo, mislim, bušili gumu i gledaj, trebaš stat, tipa vidiš birti, moraš malo na toplo stati, jer... Meni je najgore kod tih, kad je jako puno penjenja, psihički, kao volim se ja penjati, nisam najbrži, ali izdurat ćemo to sve. Ali kad vidim, tipa, da sam napravio 30 km, da mi je trebalo 2 sata za to. Ajme, meni, ubijte me, nikad da prođe, a imaš 200 km danas. A uvijek planiraš do pauze još, ne znam, sat i 20, sat i 10, odbrojavaš se, a nikada vrijeme dođe. Da, i taj treći dan je baš hard, I onda se spustiš se, mislim, Goražđe se zove mjesto, i onda imaš opet uspon. I onda imaš spust, i onda imaš opet na Jahorinu uspon, ali ti usponi nikad im kraja, 12-13 km, nikad kraja. Popeli smo se na Jahorinu i vidiš neki dom ili planinarski vatra upaljena unutra, uzeo bi 3 dana sad smještaj, samo mi nosite... Fata Morgana. Nosite mi pivu svakih pola sata i obrok svaka 2 sata, i tu ću 3 dana biti.
I ako znaš da ako ćeš stajati da će te koštati to spavanje, ali ne možeš, pa moram stati, moram stati. 10 sati za 100 km je psihički, baš moraš stati. Moraš stati, i onda popenješ se na Jahor, onda se spuštaš u Sarajevo i onda prolaziš kroz Sarajevo i onda ti ide uspod na Bjelašnicu. Znači, to je opet to je olimpijsko selo, ideš do olimpijskog sela, visoko, ne znam, možda i više ne sjećam. A Sarajevo je na 500-tinjak. Imaš svaki uspon ti je, ne znam, prek 1000 metara visinske. I to ti traje, nije sad to nekakav ni nagib, ni ništa, ali to traje. Ali ti je 5 danas, pa se akumuliralo. I to je, mi smo popeli tu Bjelašnicu, ja nekak si u glavi, ima još malo kilometra, si u glavi posložio to i to. Sad idemo, spustimo se do apartmana, ja ću spavat, ne znam, bilo je, 2 ujutro. I mi se, nismo se ni puno spuštali, i sad krene neki uspon, ja gledam na Garminu, ne znam, 3 km, prosjek, ne znam, 12%. Neka greška na Garminu, nešto, šta se događa? I to je stvarno bilo. Znači, to ti je uspon na Visočicu. To ti je najgori, valjda, moj uspon u životu. Uska je dosta cesta, cijelo vrijeme ti drži, ne znam, ima jedan segment, ne znam, kilometar, 15% prosjek. Mi smo ti sam šutili, ideš cik-cak, sam lampe idu cik-cak. Znači, ja sam mislio, evo, sad ću tu leći i pokrite me lišćem. I odite. Sve, boli me briga. Znači, to mi je traumu izazvalo u životna trauma mi je ta Visočica. I mi smo zvali za apartman, spavali smo, prije Konjica je neko mjesto i imamo spust do tog mjesta. Ja mislim, Isuse, gotovo je ovaj dan, idem spavati. A taj čovjek nam je rekao da ga nazovemo, kad smo kod apartmana, neće nam ostavljati ključ, nek će on biti budan. Ja si mislim, doćemo, ne znam, 2:30, ne znam, ćeš biti budan. Ja rekao, dajte nam ključ, ostavite, mislim, doćemo kasno. Ne, nazovite, ali nema vam signala. Kako ću da ja znam? Imamo rješenje za sve. Odite, dao mi je Wi-Fi šifru. Kad dođem do apartmana, spojim se na Wi-Fi i onda ga na WhatsApp nazovem. Ja si mislim, ovo neće na dobro završiti. I mi došli do tog apartmana i ja se spojim na Wi-Fi i zovem ga, ne javlja se. 3 ujutro, mokar cijeli. Ja se već u glavi pomirio, to je to, se idem spavati. Ova agonija je završila. Malo ću se ugrijat, malo ću se... No što, otuširam se, odspavam, ja sam dobar. I zovem ga 5 puta, ja gledam, Niđo odustao već, on vadi astrofoliju i da on spavat u dvorištu. Ja rekao, nema šanse. Ja rekao, ubit ću se, to je to. I sad mislim da je Dario rekao, idem kucat. To ti neko apartmansko naselje, ima, ne znam, 5-6 koliba ili koliko već ima. On kaže, idem kucat. Ja rekao, 3 ujutro ćeš kucat, pa policiju će nas neko će nas policiji zvati. A mislim si, pa nije to loše. Samo da sam na toplo. Ćelija, toplo, nije ni to loše. Biće za pojest. Daće nešto oni za pojest. I ko za vraga prvo on pokuca tom čovjeku. Prostite, on je zakunjao je malo. Mislim si, ajme meni. Samo me vodi a to ti je sve trajalo, ne znam, pola sata, 45 minuta. Sad njega zvao, pa smo mi kroz prozor gledali, pa to ti sve trajalo, I gubiš vrijeme, dragocjenog oporavka. Znači imaš spavanja 2 sata i izgubio si 45 minuta na traženje apartmana. To je za ubiti. I onda nas je doveo do tog apartmana. U apartmanu nema sapuna, nema toalet papira, nemam kako oprat opće dres. Ja sam se otuširao sam vodom, malo propro des vodom. Znači, katastrofa. A oba dresa, znaš kad mokro ti stoji mokro ti u torbi stoji i onda ga izvadiš nakon cijelog dana to mokro iz torbe. Jer da naglasimo, jedan od potencijalnih razloga zašto vas boli stražnjica na vožnjama je nehigijena. I kad je tak mokar bib unutra je sve i svašta, bio si na toaletu i sve, znoj, prljavština s ceste kak se diže od vode. Tako da to je katastrofa. Tad boli. I to je baš nikakav osjećaj. Ja s tom vodom oprao nekako i probudim. Mi sam smo odgađali buđenje, alarm. I ne znam, mislim da smo se u 8 probudili. Imamo još cijeli dan, još jedan hard dan. A limit je, mislim, bio... bili smo na knap, baš smo na knap bili. I mi naravno, kakvi jesmo, govori hoćete ostati na doručku. Mi mislimo, a znaš šta ti je ta doručak u tom... Ma da, to ti je sve. Isuse Bože, kao za džaba, mislim da nas je počastio jer kao zeznuje. Ma rekao, ostajemo, mi smo ti valjda u 9 tek krenuli, užas, zadnji valjda. Koliko smo imali kilometara?
Mislim da smo imali neki 250 km, ali tipa 4.500 visinaca, ono zadnji dan. Isuse, i kad moraš doći, tipa do ponoći? Do ponoći, tako nešto. Mislim da je ponoći 30 bilo. Baš smo ozbiljno na knap. Ozbiljno na knap je bilo. Puknili guma, neplanirano. Ne, mi smo taj 4. dan, i to ti je cijelo vrijeme, mislim, trebaš ti skupiti 16.500 visina. To ti je cijelo vrijeme gore-dole. Nema tu ono, sad ćeš ti skupiti 100 km za 3,5 sata, jer ćeš nema toga. Prva 2 dana su usporedni s tim stvarno prvo dan su hupserijada, malo duži hupser i ide to nekako, znaš, završiš. Ali ovo ti se oduže, kaže do 3 ujutro. Visinaca na 250 km. Mislim da je treći dan tipa 5.500, četvrti dan 4.500, ili tako nešto. To je baš... Mislim, to treći i četvrti dan, nakon 700 km i 7.000 visinaca. I taj četvrti dan je onda, do Konjica se penješ. Znam da smo došli u taj kontrolna točka u Konjicu i ovaj iz hotela dolazi, ko vi izgledate ono ko da najsvježije, svi su dolazili ubijeni, spavali tam po podu, po kaučima, vi veseli pjesma, ono. A mislim si ono... Kad je bilo rakije uz doručak. A mi popili već malo, mi stali u Konjicu, naravno. On nam donio neke sendviče, nešto, mi pojeli, popili. I tad ja gledam ono, mi imamo još, 4000 visinaca, ono, već je, 11 sati, ono, imaš 4000 visinaca. I ono, mi panika, pa mi to nećemo stići, ono, toliko sam se mučio i bit ću diskvalificiran, ono, ubit ću se, majke mi. Nije, ajde sad, fakat nema više zezancije, idemo sad, disciplina. I sjećam se, mi idemo dalje i, je li to u Konjicu bilo ili poslije Konjica, Niđo radi u INI, jel? I vidi on Inu neku. Ajde, stanite da VD-a kupim. Stane on u Inu, a nas vozili Jozić, Dario i ovaj Živko iz Banja Luke i Nikola. I on stane na benzinsku i ide on VD kupiti. Jel imate vi, on kolega, znaš, kolega di ste. Kako te policija zaustaje, pa kao kolega. Kao, jel imate vi šahtu da opere on malo bicikl? Mi se pogledamo, prace bicikl sad u ovom trenutku. Žuri nam se. A Nikola, malo smo na knap. On to na brzinu sad. I mi ono stojimo svi na biciklu, on kralj. I on podmazao si on sa VD-om bicikl. Mislim, smiješno je bilo. Šta je? Komedija, ali malo si živčan jer moraš ići. Pa malo si živčan si, ali mislim, to ti je super kad tak ideš u društvo, mi smo se isto smijali, bilo je užasno smiješno. Šta ćeš, rekao, ajde operiti to. I to je, evo, prednost, da sam sam bio u tom stanju, ja ne znam kak bi ja to. Ovako, on pere bicikl, mi se smijemo i prođe ti vrijeme, super. Zaboraviš malo na taj stres, zaboraviš na stres, muku, jer zezancija bude. I mi onda, ajde, brzo penji se, moramo Travnik stići. I u Ramu, Ramska jezera, prekrasno, ali ide uspon, 15 km ti je uspon, to satima voziš, ideš se, penješ se preko Rame, ideš do gornjeg Vakufa Uskoplja i u Uskoplju znam da smo mi nismo stajali uopće, samo ajde piči i mi ajde Nikolu da pričekamo, gledam Whatsapp, on na pivi sta. Rekao, vidimo se mi u Travniku, Nikola. I onda smo išli, pičeli, ja gledam knap, totalni knap. I sad ide kao neki uspon 10 km, rekao, sad vidit ćemo kako ćemo ovo izdržati, jer znam od Travnika do Vlašića, otprilike znam kakav je uspon. Ako uspijemo, cijelo vrijeme sam se ja preračunavao, evo, ako stignemo do 4, uspjećemo, ako stignemo do 4:30, knap smo, ako stignemo do 5, gotovo je. I to je bio neki full lagan uspon. Tih 10 km, prosjek bio 2%. Mi smo to preletili. I vidi me, mi došli u Travnik, u 4. A rekao, sad je pjesma, I onda pričekali. I idete Vlašić je prek 15 km uspon. Prek 15 km. To bi bilo super da si ti došao samo zbog Vlašića, lijepo odmoran, svjež, riješiš 15 km, ma kakvi Dolomiti, kakvi Bakarači. Ali ovo, četvrti dan, nakon... Mi gore na Vlašiću, gotovo. Imamo još 90 km i jedan uspon ko Sljeme. To ti je Zajebanci. To je hupserić neki, ko znam da je bio ko Sljeme. 10 km tipa 600 visinaca.
I mi gore režemo kobasica, lubenica, popili mi pivu. Neki Grci znam da su došli, oni gledaju, piju pivu kao it evaporates, kao pošto neće ono iz vas, ono taj alkohol. Ma mislim si, daj mi sreće, samo nekakve šta god daj, da mi je dao šta god popio bi. I znam da smo mi pobjedu proglasili i ono, mi idemo još 90 km, nikad kraja 90 km, ono, ubi me. I došli smo mi ideš do Kneževa i onda najljepši dio spust u Banja Luku, onda ideš kroz Banja Luku, znaš da si u limitu, ono, došli 15 minuta prije limita, naravno. Mi smo uspjeli dramu napraviti uvijek, ali nema boljeg osjećaja, ideš kroz Banja Luku, znaš da si stigao, onak, dođeš na cilj, slikanje, medalja, ono, mislim, spavat ću 1000 dana ću spavat, ono, samo mi daj krevet i tuš, ono, nema boljega. I ono, ponosan si, ono, šta ja znam. Nije to baš ni lako, ono, hrpa ljudi odustalo. To je baš od... Jer od 4 dana, valjda 3 dana nam je padala kiša, ono, mislim, cijeli, tipa prvi i treći dan, cijeli dan je padala kiša. To sve usponi muka, to je uz kišu, cijelodnevnu kišu. Da, baš je depresivno, onda se spuštaš pa se smrzneš. Znam da sam ja 4. dan, kad sam završio, mi smo ono popili koju pivu, ćevape, pojeli. Ja ne znam, znam da sam išao bicikl Garmina ili nešto pokupiti i vidim Mića, naš prijatelj iz Grčke, iz Soluna, dolazi on, ne znam, 3:30, on šta, odakle ti? A on je valjda odustao u Višegradu jer on je pričao da je vidio da ima i snijega tipa na tim, i on se zeznuo, znam da se zeznuo jer, ok, kiša je, ali nekak ti izdržiš. Tak da pričao je da je ono odustao, ali ne možeš ti baš ni odustati. Mislim, on je odustao u Višegradu, ima još, ne znam, 400 km do Banja Luke, ono. Ja rekao, pak si već 400 radio, pa šta nisi, ono, išao još dalje. Tak da, znam da mu je bilo žao, ono, on bi to odvezao, ono, bez problema. Godinu kasnije je. Godinu kasnije odvezao, tak da, baš mi žao bilo što se nije natjerao. Tak da, ono, muka, ali evo, bude ti guštano na kraju. Mi sad onak već 2 sata. Neka polako. Ja samo bacam pogled da znam di smo, šta smo. To je onda zapravo nešto najveće, najteže šta si odvezao. Kilometarski je bilo više, ali... Da, ali ovo mi je... Four Corners, koliko god puno kilometara imao, ali ti visinci ti naprave razliku dosta veliku. To ti oduži cijeli put, ti visinci. Tako da, taj Four Corners, daj ti malo pričaj. Pa Four Corners to je bilo 2021. Da. I ja sam napravio grešku što smo mjesec dana prije vozili skupa brevet 1000. I mene to očito mi je bilo previše i mene na Four Cornersu nakon... koliko? Savudrija, koliko je? Tu piše 740. Ali ja znam da sam imao 800 nešto kilometara. A, ti si se vratio do Buja, mi smo u Bujama odustali, odnosno... Buzetu, ne Buja. Da. Pa eto, nakon otprilike 800 km sam odustao jer me bolilo jako koljeno, baš nisam mogao. I kako sam imao, eto, ženu u Rijeci, rekao, to je tu blizu, ja odustajem. I bilo mi je žao ko psu, ali ne bi mogao. Znači, tebe bi zadržavao, ti morali bi se odvojiti. Razmišljao sam o tome kao pa na malu šajbu staviti, pa ću lagano razvrtavat, gurat, ovo ono. Nema šanse. Ti si imao još onda 700 km. Da. Zamisli na maloj šajbi 700 km, pa ubio bi se. Da. Mislim da ne bi bilo izvedivo i jednostavno, znači napravio sam tu grešku da sam trebao i ranije ojačati ta koljena, trebao sam promijeniti poziciju na biciklu, napraviti bike fit i to da mi se takve stvari ne događaju. I nisam trebao ići na 1000 mjesec dana prije. Mislim da je to bila greška jer ako se sjećaš, možda 2 tjedna prije smo išli, htjeli smo neki bikepacking baš kao Štarije, famozne. Sjećam se. I došli smo do Josipdola i bila je neka... Blokej su meni pukli. Da. I nismo mogli, ali smo bili sretni što nismo mogli. Da, guzica nas je ubila. Jer nas je sve bolilo. Ja sjećam ruku, guzice, vrata, sve. Napravili smo 200 km i tu sam se onda prepao, kako ću ja, taj Four Corners, boli me sve na 200. Tako da, mi smo sad bili baš zeleni. Ja znam nakon mene su ruke se ljuštile, guzica me bolila. Slobodno ti ili se javi ili prekini šta god hoćeš. Znam da me guzica bolila. Znam da smo mi nakon tih 1000 km
meni ruke ubijale, guzica, vrat. katastrofa. A tipa sad nakon 1000, mislim, gle, Ja sam sad treba vozio, malo iskustva, evo, znaš. da, jer na šta je problem? Mi smo se tad nekako zabili u glavu, mi to moramo sad, jer kao da iduća godina ne postoji. Da. Kao ono, ma da, ženit ću se, pa, znaš, ono, gotov će mi biti život. Na kraju niti se oženio, niti je gotov bio život, Da. ono. Nekako, i to vidim sad dosta ljudi koji krenu sa brevetima. On napravi 200, odmah će na 300. Odmah 600, odmah 1000. Znači, polako ljudi imate vremena, ono. Znači, ne moraš sve u 2 godine napraviti. Mislim da sam se tu zeznuo od zelenila, od toga da si zelen, od loše forme, vjerojatno, od toga da nisi ojačao, od 100 faktora di sam se zeznuo, di sam kriv, ne da mi je neko kriv, nego ja. Tako da, ono, šteta. Ma da, to sve lako izgleda na papiru kad vidiš da neko drugi odvezo, ali trebaš ti biti na biciklu, stoji nešto sati. Tako Da. Znači, lako. ti si, ali famozno, ti si tad imao taj problem sa spavanjem. Da, to me... Večer prije, znači mi smo došli iz Zagreba do Vinkovaca vlakom i onda 60-70 km biciklom do starta. Da. Jer je problem sa Four Cornersom je logistika. Ono, ti startaš u Iloku, završavaš ispod Dubrovnika u Molunatu. Što je poprilično zeznuto. I sve je bilo, ti si tu večer, ja sam zaspao u neko normalno relativno vrijeme i sjećam se da sam se trznuo usred noći, okrenuo i vidim tebe, ti mi nešto pričaš. Ja daj, pusti me. I pitam te koliko si spavao i sad si ti rekao neku brojku. Sat vremena sam spavao. Nešto si... Jer smo mi u 5 je bio start, ja mislim. Znači, tipa u 4 smo se budili. Moguće, ne sjećam se. I prvu večer tu smo veliku grešku napravili. Kad smo bili zeleni. I mi smo se onda držali Silveka, koji ima puno iskustva, što je super. A došli smo u 9 sati na najsjeverniju točku u Sveti Martin na Muri, tamo u kamp... kako se zove? Hažić. U kamp Hažić. Došli smo tipa oko 9 sati na večer. 330 km. I mi umjesto da smo nastavili, jer mi bi od 9 do ponoći, znači imaš 3 sata, do Varaždina minimum. bar 50 km možeš napraviti, s pauzama komodno. Lijepo si nađeš apartman i Bog te veselio. Mi smo budale spavali u bungalovu koji je row-bow, koji se tek radi. I spavali smo na onim prostirkama za plažu, ono jeftino, ovak tanko govno. I ja sam spavao možda 2-3 sata. Ja mislim da nisam ti, ništa. ako jesi sat uvrh glave, cijelu noć. Još smo živcirali sve oko sebe jer smo izlazili van i Ja stalno. ne mogu, ne znam što je, vruće mi, komarci, neudobno mi je, katastrofa. Mislim da smo tu napravili veliku grešku, drugu noć smo spavali u Rijeci, isto greška, jer smo se skretali s rute jedno 7-8 km, možda i 10 i više, ne sjećam se. A možda nije 10. Iz Matulja smo se spustili, evo... U Rijeku, da. Ne sjećam se To više isto koliko je kilometara. nema smisla. Možda, ukupno smo izgubili možda 10. 10 5 možda. u 5 jednom u jednom smjeru, smjeru. da. I to je bio blagi, spust pa blagi uspon. Da. Jedino je dobro što smo tad dobili opranu robu Pa to... i pojeli i sve lijepo i ti si opet tu loše spao. Ne, tad sam dobro spavao. Mislim da sam tad naspavao. Mislim naspavao. 4 koliko- sata, valjda. Da, koliko se 5. može. I meni je bilo fascinantno, onda sam ja odustao taj dan, ti si nastavio, došao si, nisi mogao spavati, došao si čak do Starigrada. Da, zato što sam kasnije, nama se to sve odužilo. Da, i onda je tebe Trebao sam panika u Senju, malo i da mene morao si- nisam ko da ništa nisam znao. A mislim, legitimno, Ma da. da se razumijemo. Jer si izgubio puno vremena, ne svom krivnjom. Tipa, svi su u Senju spavali i došli su, ne znam, u ponoć u Senj, a tipa, mi smo svi startali tipa u 4:30, tako, a ja sam došao, ne znam, u 2 ujutro u Senj, i ako bi startao u 4:30, znači 2,5 sata sam imao u totalu, šta bi spavao, možda sat vremena, sat i pol, i onda mi nije imalo smisla, a Saša imao tad još kuću u Starigradu, ma rekao, idem ja odvoziti još, ne znam, bilo je od Senja do Starigrada ima, a sad ću, ne znam, 100 km plus minus, ma rekao, to je za 4,5 sata, sam ja u Starigradu. Ja sam onda cijelu noć vozio do Starigrada, došao sam tamo, ne znam, znam da mi Saša dočekao, doručak napravio,
napravio kao da idem Mislim spavat. da si bio u 10 ujutro tamo, Tako. jer ostalo mi u pamćenju da nisi ni tad spavao, A nego nije si bilo 10, ležao. ja mislim da je bilo ranije jer je bila zora, tek je, nije ni sunce. Možda si krenuo od njega U 10 možda krenuli. Jer sad čeka onda Paju i Silvija da me pokupe pa da idemo dalje, nastavimo sami. Onda si nešto si zeznuo sa shifterom, nisi mogao u maloj šajbi si vozio. ako se ne varam. Onda sam u maloj šajbi zadnjih, ne znam, 400 km. Užas. Znači, i onda mi oni, mogu sad pratiti Silviju i Paju, ali mi na nizbrdicu mi pobjegnu, kužiš. Da, on vozi 40-50 a ja na i ne maloj mreš, kuhrčak, nemoguće. I šta onda ih na uzbrdici onda stižem, mislim, to nije imalo smisla. I onda sam odustao, rekao, odite vi. I znam da onda, tipa, sam sam išao i to je baš bila patnja. Tad je još te godine smo imali onaj link za praćenje, onaj tracker, pa si mogao pratiti di si. I znam da sam gledao svako malo, di su drugi, da neko da naleti, samo da malo pričam s nekim. Jer imaš uspon do Dugopolja iz Skradine, ja mislim. I to nije ništa strašno, to je stvarno mi smo ga vozili onom murterskom brevetu, ja mislim. Aha, pa da, nismo baš sve vozili, ali ovo je dugo, ovo tipa ima 15 km uspona. Ali problem je, jer već imaš 1000 km u nogama, nisi spavao. Nisam spavao tu večer uopće. Ja znam sam u nekom trenu stao nasred ceste, kao stavio bicikl. Ja sam sjeo na cestu i mislim si, Isuse, šta ja radim? Uzmi me. Isuse, uzmi me. Šta ja radim, šta radim od života? I onda gledam na karti, nikome ne stiže. Ja sam mislio sam ja uvjerljivo najsporiji. Gledam, svi su se mučili, nema tu... Da, bilo je vruće. Bila je ekstremna, bilo je baš toplinski val je bio. Ja znam da mi je sunce, ja sam imao crne tenisice i crne čarape, i mene je to peklo, ja sam svako malo poljevao jer je to peklo, baš me peku me noge, užas, ajme mene. Tam Benkovac, onaj kamen, užas. I onda se dokopaš. Ja sam prvi dan poprilično siguran da sam popio 14 ili 15 bidona. Šta je onako, užas. Bože sad. Znam da nekak sam se dokopao, spavali smo svi u Makarskoj, ja se dokopao nekako. Znam da smo ja i Wagner spavali u apartmanu i taj gazda toga, on bi pričao sad, on je nas pitao, pa znam da se zezao da idemo na Olimpijadu, do Tokio, jel idemo, to je se sprdao, ja mislim, ajde samo odi, spavati. Ja se valjda unesvijestio na tom krevetu, sad sam zamro, i onda sam se probudio i znam da sam onda 4. dan krenuo. I neka orkanska bura je valjda bila, ovo 19 sam se vozio po ravnom. I znam sam prolazio i vidim s lijeve strane u žbunju Mića spava. I Mića, jel ideš? A on je pratio iz Mađarske bio. Tibor, onaj Tibor iz Mađarske. On imao malih problema. On je baš bio, njega je stražnica baš ga jako nažuljala. Da, pa je Mića i solidarnost. On je bio s njim. Da ovaj ne bude solo. Da baš ne, on bi u drugoj državi ne zna jezik. Da, ne zna ni engleski. Tako da, taj tad sam se čak izguštao malo, jer tad sam znao gotovo, nema više odustaje, sad ću pješke ću doći do Moluna. A tu imaš 200 i nešto 7 kilometara, da. I onda znam kad smo se približavali cilju, da smo stajali, svako 10 kilometara, stanem iz gušta, stanem, popijem nešto, pojedem sladoled, sve mi daje, baš zgušt. Ima onda zadnji uspon prije Molunata i naravno ostaja bez vode, pameti nikakve. I znam da Marko Wagner je govorio, ima neki dućan prije uspona, na kraju je taj dućan valjda bio zatvoren. I mi vidjeli neku kuću i sad će on ići pitati da natoči vode u toj kući. I on kuca, niko se ne javlja, a bila su otvorena vrata vanjska. Ima ušao je unutra u kuhinju, izlazi on, pa jesu ti dali? Nije bilo nikoga. Rekao, idemo brzo, onako će s puškom izaći. Dok nismo na potjernici. Da, i onda smo, onda ti imaš spust do Molunata, buš vidio valjda jedne godine, imaš baš spust dugački do Molunata, je tabla Molunata, onak sreća, to mi je bio prvi taj baš, dobro, 1000 smo vozili prije, ali to mi je ti si meni pričao o tom Ford CC-u od 2018. Meni je to bilo u glavi 3 godine valjda i onda kad vidim taj tablu Molunat, to mi je tako bilo gušt. Ja sam vidio prije Force CC-a je bila Hard Cross utrka na istoj ruti i to sam vidio tih godina, 2016, 17, 18, ne sjećam se ni ja više. I to mi je bilo kao ultimativni cilj u mojoj glupoj glavi i ja to moram i gotovo. I onda prva 200-tka je bila zbog toga. Onda nakon 200-tke sam išao 400 km Zagreb-Imotski da vidim mogu li ja ići na Hard Cross. Jer meni je samo to u glavi bilo, idiotu. Tako da velika mi je to bila želja i motivacija i evo.
Ja mislim, neostvarena. da, ali da ti nisi forsirao toliko, ne bi ja to ništa vjerojatno vozio, tako da ti baš imaš tu kvalitetu da znaš druge uvjeriti u ludosti nekakve. Ti si poprilično povodljiv. A da, ja sam povodljiv. Kad smo prvi put išli to na te 300 skupa, ja bi tebi rekao samo kao da se nađemo tad i tad, tu i tu, dogovorimo se i ti dođeš, bez svjetala, Da, ja bez nisam hrane, svjetla. bez ičega. I ja bi tebi slagao kao vozit ćemo 200 km, a mi 300, tebe je to tak bolilo briga kao, pa možemo i ponoviti kao, dok svi ostali ljudi, daj mi pošalji rutu, pa ne znam, pa mogli bi komplikacije, ti bi se sam pojavio na startu i to je to. To je meni Prvi put bilo. sam došao bez svjetala, sjećam se, on se me izvrijeđao, a sam drugi put došao s bljeskalicom. Da. Da. Užas, da. Dobro, prije tog Four Cornersa spominjali smo tu Tisućicu, to je slavonska ravna Tisućica, naše je to prvo tak neko iskustvo. Prije toga smo vozili razne brevete, prije toga smo i putovali, prije i poslije. Da. Znači, 2023. smo išli iz Zagreba do Beča vlakom i onda Beč, Bratislava, Brno u Češkoj i onda kroz Austriju, Ljubljana, Zagreb. Mislim da je bilo 6-7 dana. To je bilo prekrasno. Super, da. A prvo naše putovanje, to je sad bila ta ludost, vozimo 220 km dnevno, kreteni. U 3 dana Zagreb-Klagenfurt, drugi dan Klagenfurt-Trst i treći dan Trst-Zagreb. Nismo došli do kraja jer je bilo potop teški, Nojnarka teška. Mesto, jel? Da. Ali to je bilo fora, tad je bilo sve strašno jeftino. Znači mi smo spavali za 25 eura, što je danas nezamislivo. U Trstu smo spavali u nekoj sobi. Ono je bilo najjače. Roza soba, znam da Britney Spears, posteri su bili i roza, 2 kreveta, valjda kćeri rento sobu. Najjače mi je bilo, čim je žena napisala poruku, moj muž će vas dočekat, ja sam znao da neće znati engleski, nema šanse, a mi italijanski isto ne da ne znam, nego znam šugaman i lumbrela jevat. I onda je pričao da mačka, mi nismo mogli skužiti što priča, onda je ovako pokazivo prstima kao mačka. I kao da se ne prepadnemo mačke. Da. I onda nismo znali, vodu na tušu upaliti. Da. Strašno. Ali to je bilo prekrasno, znači prolazili smo, biciklistička staza ima od Villacha iz Austrije sve do Udina. 60-70 km smo mi išli, znači doslovno oni su prepravili staru željeznicu u bike stazu. To je na Eurovelo, kak se zove? Ne znam je li ovo Eurovelo ili je ovo bilo posebno Alpe, Adria, nešto tako. Ali, vozite se nadvožnjaci, tuneli, mostovi, s lijeve strane slovenske planine, Mangart, s desne strane vidiš Dolomite i onda se spuštaš u kako bi to nazvao, u neku dolinu gdje su Udine, gdje je ravnica, vinska regija, prekrasna, stvarno, nevjerojatno. Baš prekrasno iskustvo. To je bilo tad bagatela jeftino. I uzbuđenje, u 3 dana smo bili u 4 države, to je bilo wow. Pa dobro, više manje smo sve prešli, da ne idemo sad u prahistoriju. Da. A ne, zarazno je to, baš je zarazno. Općenito biciklizam i ti brevete kad sam otkrio, pa te tjera ajde još. Pogotovo u početku dok baš je zarazno jako, tako da stvarno ko nije probao brevete, preporuka. Pa da, mislim, sada ovih godina zadnjih ima skoro svaki vikend, kad je lijepo vrijeme breveta, probajte 200-tku, prije toga probajte odvesti 100 km, ako nije toliki bauk, dođite na 200, lagano skupljajte iskustvo, pitajte ljude okolo, informirajte se, probajte. Uostalom, ako i ne završite, Bogu hvala, pa završit ćete kad tad, tako da. Baš sam slušao priču, zaboravio sam čovjeku ime, sad na brevetu Samobor prve godine nije stigao u time limitu na 200 km, time limit je do 9 sati navečer, ako se ne varam, ili 9:30, tako nešto. On je došao u 2 ujutro i poslao poruku, stigao sam. I bravo. Znači, nisi dobio
homologaciju, nisi dobio medalju, ali završio si. Druge godine je isto došao, isto kasno. I kao sad, nažalost, nije bio, ali bilo bi fora vidjeti da li postoji napredak. I vidio sam jednog čovjeka, ja ne znam da li ima strgan zglob ili nešto, vozi praktički na prstima, a cijela noga mu je prema van. I kad sam vidio s kojom on voljom, žarom vozi, završio je brevet, držao je lijep tempo, znači nije zaostao, bio cijelo vrijeme u svojoj grupi. Tako da, eto, ako može on, možeš i ti. Ono, probajte, ništa nećete izgubiti. Možda upoznate nove prijatelje, možda krenete zbog toga putovati, možda je to ostvarite neki rezultatić ako vam je to bitno i to je to. Ne slažem se, tako da. Velika preporuka, tako da. Je li imamo još šta za kraj reći? Pa evo, sad smo malo manje više ovo bio zaključak, tako da. Onda je to. To je to. Eto, nadam se da vam se ova epizoda svidjela, 4. Snimamo je jedno 10 dana prije nego što će biti emitirana, jer eto, obaveze i tako nam je pasalo. Pogledajte i ostale naše podcaste, pogledajte ostale podcaste s gostima, podcaste na maloj šajbi koje su već 2 epizode izašle, ostale naše videe i lupite like, share, subscribe i to je to. Vidimo se na nekom brevetu, bikepackingu, vožnji, čemu god. Pozdrav. Bog ljudi. Ako je i ko gleda do ovdje. A dobro je bilo, da? Nisam palio s njih.